Milyones og kantidad nga infra project sa barangay Ginguna, isugda na. Ma-report si Leon Chumidalio. Gisugdan na sa barangay Ginguna ang milyones nga kantidad nga infrastructure project nga mao ang paghimo sa bag-o, konkreto ug mas lapad nga dalan nga maghatag og tinuod nga solusyon sa dugay na nga problema sa maong lugar. Ang apiking dalan nga dugay nang suliran sa mga residente. Huwebes, Hulyo 31 ning tuiga, personal nga gi-interview sa Asenso Samis News Channel si Kapitan Herminiana Perez aron masayran ang pinakabagong update kabayan sa ongoing project sa barangay. Nasayran nga ang maong proyekto daan ang naaprubahan sa panahon ni Kani Mayor o kasamtangang Asenso Pinoy Representative Attorney Henry Indy Waminal Jr. o nadugangan pa sa pundo nga 15 milyones pesos gikan ni Second District Representative Congressman Sancho Fernando Ando Waminal o karon napatuman uban sa suporta ni Mayor Attorney Sam Norman Go Puentes. Ang gipangandoy nga proyekto naabot na gyud. O dayon nadungagan na gaypod ni kung Sancho Fernando Ando Waminal ang 20 million para sa among farm to market road. Pero kuan po ni siya gumikan kay dunay iyang gihatag nga 15 million para sa Budic. So dito sa imabaw namo i-put up. O morning siya pod nga napod siya dalan dito. So, wala kayo. Ayos na kayo. Ang dugang pundo nga 15 million pesos gikatagdang gamiton alang sa konstruksyon sa barangay Budic, usa ka pasilidad nga gilauman nga makahatag og dugang kalambuan og kabaguhan sa ilang komunidad, ilabi na sa natad sa turismo. Nasayran usab nga ang dugang pundo gihatag isip halipay ni Kong Ando sa barangay Ginguna nga giilang apil sa Dunat Barangays. Katong Dunat Barangay. Dunat Barangay din nami premium nga 15 million. So among propose ato katong Budic. So makita na to ang tanggob katong bridge nga kuan, Panggilby Bridge, ato ang sports complex, saka kadapit sa Asginuman. Sumala pa sa kapitan kung mahuman na ang konstruksyon sa bagong dalan, posible nga dili na gamiton ang karaang dalan, ilabi na nga nakita nga apiki og delikado. Atong daan nga dalan murag di na nato ni murag mahunong na sa siya. Kay diri na dayon ang tanan. Peligro man gud pud handapita din. Mura bag isa ra gyud ka kuan kung mga dagko. Dagko nga sakya para ni inyong mga sakyanan. Dili na gyud sila nga magka-kuan sila sugat. Gisaysay ni Kapitan Perez nga ang hinungdan sa milyones nga infra project sa ilang barangay tungod sa iyang personal nga pag-request ngadto sa duha ka kongresista nga dali usab nila kini nga gitubag. Unsa nga nag-overlap sila kay nangayo ko ni Mayor, nangayo po ko ni Kong. Di mo to na nagitubag yun nilang duha, mo ni nga na overlap dayon mo to nga karon nagprekon nga ang budget po sa DPWH nga kuan i-adto na lang po dito. Tungod sa mas lapad o konkreto nga dalan, gituhuan sa kapitan nga mas mahimong sayon ang panginabuyan sa mga residente, ilabi na sa mga aspeto sa transportasyon sa ilang mga produkto. Kini gilauman nga makahatag og dakong kontribusyon sa pag-asenso sa katawan sa komunidad. Isa gyud nga ang atong dalan pasabol na gyud, dayon ang ekonomiya pud nato mas mutaas pud kay kuan man, sayon naman nila pag-deliver sa ilang mga produkto. Dayon, hasta pod kanin dito sa imabaw, kang ilang mga farm to mas imabaw. So sayon na nila pag paingon diri, pag kuan, transport diri. Kay maagi na magsakyanan. So, inaana dayon ang mo sakag yun ang panginabuhi sa katawhan. Pasalamat ni Kapitan Perez sa tanang lideres sa Team Asenso nga padayon nga naningkamot aron makahatag og tinuod nga solusyon sa mga suliran sa ilang barangay. Pasalamat sa atong congressman Sancho Fernando Ando Waminal sa proyekto nga iyang gihatag namo. So ubay-ubay ng proyekto nga iyang gihatag
Dayon, pasalamat po nako sa ni Governor Henry Sevilla Waminal ug ingon man sab sa atong congressman karon sa Asinso Pinoy, no? Kang Congressman Attorney Henry Indy Waminal Jr., no? Ug ingon man sa atong mayor nga si Mayor Sam Norman Puentes, then usapon ni siya nga ning hatag gyud pod og kanang pahinumdom pod nila sa sa project og salamat sa ingon man sab sa team sa Asenso nila ni Ma'am Baby Neri, sa mga city council og munang sa team sa Asenso og ingon man sab sa Asenso Misamis Occidental, no, sa tanan og salamat gyud kay ninyong tanan nga sa inyong pagtabang namo sa Barangay Gingguna. Ang isugdan nga new road concreting sa Barangay Gingguna dili lamang timaan sa pagka-epektibo sa mga lideres sa Team Asenso apan simbolo usab sa ilang tinuod nga serbisyo nga nagdugtong sa mga lugar o nagbukas og dagkong oportunidad alang sa katawan aron mas mapausag pa ang ilang panginabuyan. Uban sa padayon nga pagtubag sa Team Asenso sa mga suliran sa barangay, masiguro nga magpadayon ang kanunayng Asenso Osamis. Alang sa Osamis Theory, ako si Junso Midali. Salamat, Leon.